बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के इस अफसोसनाक और अलमनाक वाक़े से। आज पंजाब के शहर फैसलाबाद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत के करीब धमाके से अब तक की इतलात के मुताबिक 24 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक ये वाक़या CNG स्टेशन के करीब पेश आया और CNG स्टेशन समेत कई इमारतें ज़मी बोस हो गईं। पुलिस का कहना है कि धमाके में 40 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया है और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि इस धमाके में मुलव्विस एक मुलजिम उस्मान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 साला ये मुलजिम उस्मान श्रीलंकन टीम हमला केस में भी पुलिस को मतलूब था। आज वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है और तमाम अहम सियासी शख्सियात ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इसके साथ साथ वज़ीर आला ने फैसलाबाद में ज़ख्मियों की अयादत भी की है। क्या कहा जा सकता है इस वाक़े के बारे में, और क्योंकि इस हवाले से अब तफ्तीश और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से मुख्तलिफ इमारतों को निशाना बनाया गया और ख़ुसूसी तौर पर हसास इदारे की इमारतों को निशाना बनाया गया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के इस वाक़े के बारे में एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सिविल लाइंस के इलाके में हसास इदारे की इमारत के पास जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई। धमाके से करीबी CNG स्टेशन, 3 मकान और 10 गाड़ियां तबाह हो गईं। जबकि CNG स्टेशन में आग भड़क उठी जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं। धमाके से PIA की इमारत का आधा हिस्सा भी मुनहदिम हो गया जबकि मुतादिद करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। ये ब्लास्ट है फ्रेंडली कार में प्लांट किया गया था, क्योंकि जो क्रैटर बना हुआ है उससे ये अंदाजा यही होता है। एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि वो गिरी हुई है, उसके नीचे अभी भी कुछ लोग हैं। PIA की बिल्डिंग है, तमाम सरकारी अमलाक थी यहाँ पर, और ये बम जो गाड़ी के अंदर प्लांट कर गाड़ी को PIA के ऑफिस से जरा आगे करके खड़ा किया गया 40 गज दूर। जख्मियों में ज्यादातर अफराद के जिस्म झुलसे हुए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फैसलाबाद के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी और बहुत सारे जख्मी यहाँ पे तड़प रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक डेड बॉडी थी और उसने जैकेट पहनी हुई थी और उसका सार गायब था। 40 साल के करीब उसकी उम्र थी। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हिरासत में लिया गया है आदमी, लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बता सकूंगा कि रेलेवेंट है या नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। DCO नसीम सादिक के मुताबिक धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया था। रिपोर्ट आपने देखी कि आज किस तरह से फैसलाबाद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। अगर हम पंजाब में होने वाले धमाकों पर नज़र दौड़ाएं और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर जो हसास इदारों के दफातर को और इनकी इमारत को निशाना बनाया गया है, तो उसकी तफसील कुछ इस तरह से होगी कि 11 मार्च 2008 को मॉडल टाउन F ब्लॉक और टेम्पल रोड पर FIA इमारतों में धमाके हुए और इन धमाकों में 31 अफराद जाँ बहक हो गए, 200 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे। 8 दिसंबर मुल्तान में वाक़ हुआ। 8 दिसंबर 2009 कैंट के इलाके कासिम बेला में धमाका हुआ और इस धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए थे और बच्चों और ख़वातीन समेत 30 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। और दहशतगर्दों का जो मुमकिना हदफ था वो हसास इदारे का दफ्तर था और इस धमाके में 500 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। 8 मार्च 2010 को एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया एक हसास इदारे के दफ्तर को, जो कि मॉडल टाउन में वाक़ था। इस पर जो खुदकुश हमला किया गया इसमें 11 अफराद जाँ बहक हुए जबकि इसमें 69 अफराद ज़ख्मी हुए और इस धमाके में तकरीबन 600 से लेकर 800 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ 12 मार्च 2010 एक बार फिर
لاہور کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ آرے بازار میں یہ واقعہ ہوا اور پاک فوج کے قافلے پر یہ 2 خودکش حملے ہوئے تھے، جس میں 8 فوجیوں سمیت 57 افراد شہید ہو گئے تھے اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اور آج ایک بار پھر یہ واقعہ ہوا ہے پنجاب میں، اور یہاں پر بھی حساس ادارے کی عمارت کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں 24 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب راجہ ریاض نے۔ بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کیا آپ کو لگا کہ ایک بار پھر پنجاب کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور خصوصی طور پر فیصل آباد کو نشانہ بنایا گیا؟ یہ بالکل جوید صاحب، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ فیصل آباد میں ہوا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی فیصل آباد میں اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ پہلا واقعہ فیصل آباد میں ہوا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے گورننس کے حوالے سے، تو وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی مغل بادشاہ ایک یہاں کا پنجاب کا حکمران ہے اور اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اسے صوبے میں گڈ گورننس یا صوبے کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 پوسٹیں خالی پڑی ہیں، اور عجیب ایک جو ایک ضلع میں 6 پولیس کی پوسٹیں اہم پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ فیصل آباد میں CCPO کوئی نہیں ہے پچھلے عرصہ دراز سے، اور مرضی کے ساتھ یہ صوبے کو چلا رہے ہیں۔ جس ضلع میں CCPO نہیں ہوگا اس ضلع میں اس طرح کے واقعات یقیناً پھر ہوں گے، پھر اس کے انہیں تو ایک لوز جگہ مل گئی۔ اور انہوں نے صاحب ظاہر ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں تو پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں، وہ اس جنگ میں متحد ہیں یا پھر کہیں کہیں لوپ ہولز ہیں؟ نہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے محترم بے نظیر بھٹو شہید نے آغاز کیا تھا اپنی جان کی قربانی دے کے، اور اس کے بعد جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے، صدر پاکستان اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پوری قوم جو ہے وہ یکجا کی، اور پوری قوم نے یہ عہد کیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اور میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پوری جو قوم ہے اس کی سپورٹ پر جس دلیری اور بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی۔ سوات میں آج اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، بچیوں کے سکول کھل گئے ہیں۔ لیکن یہ پنجاب میں بھی تو انتظامات پراپر ہونے چاہیے، پراپر چیکنگ ہونی چاہیے۔ فیصل آباد میں کسی قسم کے دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ آپ جس شہر میں جائیں وہاں پہ آؤٹ ایگزٹ پہ لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ فیصل آباد میں اس قسم کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اور پچھلے کوئی تقریباً 3 مہینے سے CCPO فیصل آباد نہیں ہے۔ اب اتنی اہم پوسٹ جس ضلع کا کوئی کوتوال نہ ہوگا تو وہ اہم پوسٹ آپ خالی رکھے ہوئے اور اضافی چارجوں پہ چلا رہے ہوں گے، تو پھر یہ یقیناً یہ پنجاب حکومت کی یہاں پہ CCPO نہ ہونا اور یہ دھماکہ ہونا، یہ بہت بہت شکریہ۔ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 مہینے سے فیصل آباد میں کوئی CCPO نہیں ہے، ضلع کا کوئی کوتوال نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے جو کہ ظاہر ہے پنجاب حکومت کو اس کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ گزشتہ روز پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے ایک تجویز دی تھی کہ ملکی مسائل حل کرنے کے لیے فوج، عدلیہ اور تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور حکمت عملی واضح کریں۔ دوسری جانب سیاسی ماحول میں ایک بار پھر گرمی ہے، کہاں جا کے اس کا نتیجہ نکلے گا اور کیا کچھ ہونے والا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔